अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और माशाल्लाह आपकी पढ़ाई जो है अब अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम पाकिस्तान स्टडीज़ की जो न्यू बुक आई है फेडरल बोर्ड में क्लास 10 की, उसका जो यूनिट 2 है ना, सेक्शन 1 जो है कल्चरल डाइवर्सिटी इन पाकिस्तान, और सेकंड जो यूनिट है रिक्रिएशन स्पोर्ट्स तफरी और खेल, इसको डिस्कस आउट करते हैं और साथ साथ इसके जो SLO बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको भी। तो लेयर एक्टिविटीज़ जो है स्टार्टिंग में जो टॉपिक है फुर्सत के जो मशागिल होते हैं। लेयर एक्टिविटीज़ आर अ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ इंटरेस्ट दैट पीपल परस्यू फॉर इंजॉयमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड रिलैक्सेशन इन देयर स्पेयर टाइम। तो फुर्सत के जो मशागिल होते हैं दिलचस्पियों की एक वसी किस्म है जिन्हें लोग तफरी, खुद शनासी और आराम के लिए ना फारिग वक्त में इख्तियार करते हैं। स्पोर्ट्स, पास टाइम्स, get-togethers with friends, cultural events and leisure trips can all be considered among these activities। तो खेल, मशगले, दोस्तों के साथ मुलाकातें, फिर इसी तरह सकाफती तकारीब और सैर व तफरी जैसी जो सरगर्मियाँ हैं इन मशागिल में शामिल की जा सकती हैं। leisure time is an integral part of everyday life in Pakistan, representing the nation's vast cultural diversity and shared values। पाकिस्तान में फुर्सत का वक्त रोज़मर्रा ज़िंदगी का ना एक लाजमी हिस्सा है जो कौम के वसी सकाफती तनव्वु और मुश्तरका इक़दार की अक्कासी करता है। कॉमन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ लाइक फुटबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट यूनाइट पीपल एंड प्रमोट अ फीलिंग ऑफ नेशनल एंड कम्युनिटी प्राइड। तो आम जो तफरीही सरगर्मियाँ हैं जैसे फ़ुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट जो है लोगों को मुत्तहिद करती हैं और कौमी और इज्तिमाई फ़ख्र का एहसास पैदा करती हैं। Classical sports like kabaddi and malakra, as well as colorful celebrations like Jashn-e-Bahar festival, showcase cultural legacy and offer happy opportunities for social interaction। तो ये जो रवायती खेल हैं जैसे कबड्डी है और मलाखड़ा वगैरह, और रंग बिरंगी जो तकरीबात हैं जैसे जश्न-ए-बहार, सकाफती विरसे की ना नुमाइंदगी करती हैं और खुशगवार समाजी मेल जोल के मौके फ्राहम करती हैं। In addition, leisure pursuits such as attending local theatre, going on family picnics and going to dine out present chances for rest and renewal of the mind। इसके अलावा मकामी जो थिएटर देखना, ख़ानदानी सैर व तफरी वगैरह और होटलिंग जैसे मशागिल ज़हनी सुकून और ताजगी का ज़रिया बनते हैं। People who participate in leisure activities can enhance their physical and mental health, establish stronger social relationships within their communities and attain a healthy balance in their lives। तो जो लोग फुर्सत के मशागिल में हिस्सा लेते हैं वो अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत बेहतर बना सकते हैं, मुआशरती ताल्लुकात मजबूत कर सकते हैं और ज़िंदगी में एक सेहतमंद तवाज़ुन हासिल कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ leisure activities यानी फुर्सत के मशागिल की जो अहमियत है। Recreational activities are essential to a community's social cohesion and general well-being। तो तफरीही सरगर्मियाँ जो हैं माशरती अमांगी और अमूमी फलाह बहबूद के लिए नहायत ज़रूरी हैं। They enhance people's quality of life by offering chances for amusement, leisure and physical fitness। तो ये सरगर्मियाँ लोगों की ज़िंदगी के ना मेयार को बेहतर बनाती हैं क्योंकि ये तफरी, आराम और जिस्मानी सेहत के मौके फ्राहम करती हैं। Following are some of the important benefits of leisure activities। तो ज़ैल में ना फुर्सत के जो मशागिल हैं उनके कुछ अहम फ़वाइद दर्ज किए गए हैं। फ़िज़िकल फिटनेस है पहले, जिस्मानी फिटनेस। leisure activities are essential for maintaining physical fitness and overall health। तो फुर्सत की जो मशागिल हैं जिस्मानी फ़िटनेस और अमूमी सेहत के लिए ना नहायत ज़रूरी हैं। Engaging in activities such as sports, hiking and swimming helps improve cardiovascular health, strengthen muscles and enhance flexibility and endurance। तो खेल जैसे है, जैसे ये स्पोर्ट्स है ना, हाइकिंग जिसमें आप ये पहाड़ों को सर करते हैं, और तैराकी वगैरह जैसे स्विमिंग है ना, ये मशागिल दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं। अज़लात जो होते हैं ना हमारे मसल्स, उनको मजबूत करते हैं और जिस्म में लचक और बर्दाश्त पैदा करते हैं। रेगुलर participation in physical leisure activities also aids in weight management, reduces the risk of chronic diseases such as heart disease, diabetes and obesity and promotes overall health। तो इन सरगर्मियों में ना बाकायदा हिस्सा लेने से वज़न पर काबू, दिल की बीमारी, ज़ियाबेटिस जो है और मोटापे जैसे अमराज का ख़तरा कम होता है
اور عمومی صحت بہتر ہوتی ہے. By incorporating a variety of enjoyable physical activities into daily routines, individuals can improve their physical health while also experiencing the social and psychological benefits of active leisure pursuits. تو روزمرہ معلومات میں دلچسپ جسمانی مشاغل شامل کر کے فرد اپنی صحت بہتر بنا سکتا ہے اور سماجی و ذہنی فوائد بھی حاصل کر سکتا ہے. سائیکولوجیکل اسٹرینتھ جو ہے ذہنی طاقت. Leisure activities offer numerous psychological benefits that contribute to overall mental well-being. تو فرصت کے مشاغل جو ہیں بے شمار ذہنی فوائد فراہم کرتے ہیں جو ذہنی سکون کا ذریعہ بنتے ہیں. Engaging in activities such as sports, jogging, walk, picnics, arts and crafts and social gatherings help reduce stress and anxiety levels by providing a mental break from daily pressures and allowing individuals to unwind and relax. تو کھیل جو دوڑ ہے جیسے چہل قدمی جو واکنگ ہے سیر ہے اس کے بعد فنون لطیفہ اور سماجی ملاقاتیں دماغی جو سٹریس ہے نا ذہنی دباؤ اس سے نجات دیتی ہیں اور آرام کا موقع فراہم کرتی ہیں. These activities also promote the release of endorphins, the body's natural feel-good hormones which enhance mood and foster a sense of happiness and contentment. تو یہ مشاغل جسم کی قدرتی خوشی جو ہے کہ ہارمونز اور اینڈورفنز جو ہے نا کہ اخراج میں مدد دیتے ہیں جو موڈ کو نا اور خوشی کا احساس دیتے ہیں. Furthermore, leisure activities can improve cognitive functions such as memory, attention and problem solving skills by stimulating the brain in enjoyable and meaningful ways. تو مزید یہ کہ یہ جو سرگرمیاں ہیں یادداشت توجہ اور مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت بہتر بناتی ہیں کیونکہ یہ جو ہے یہ دماغی سرگرمیوں کو نا تقویت دیتی ہیں. Social leisure activities in particular help build a strengthened relationship providing emotional support and a sense of belonging. تو سماجی فرصت کے مشاغل جو ہیں تعلقات کو مضبوط کرتے ہیں اور جذبات جو ہے اس میں مدد وابستگی کا احساس پیدا کرتے ہیں. اس کے بعد by incorporating leisure activities into daily routine, individuals can achieve a balanced and fulfilling life, enhancing their overall psychological health and reliance. تو روزمرہ کی زندگی میں فرصت کے مشاغل شامل کر کے فرد جو ہے وہ متوازن اور خوشحال زندگی گزار سکتا ہے اور ذہنی طور پر مضبوط بن سکتا ہے. کمیونٹی کوہیژن جو ہے سماجی ہم آہنگی. Leisure activities play a crucial role in fostering community cohesion and building stronger social networks. تو فرصت کے مشاغل جو ہیں معاشرتی ہم آہنگی پیدا کرنے اور مضبوط تعلقات بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. Engaging in group activities such as sports, community events, festivals and volunteer work provides opportunities for individuals to connect, interact and develop meaningful relationships. تو کھیل تقریبات میلے اور رضاکارانہ جو ہوتا ہے نا والنٹیئر ورک جو ہے یہ سب مشاغل افراد کو نا ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں اور تعلقات بنانے کے مواقع فراہم کرتے ہیں. These shared experiences help build trust and mutual respect among community members, creating a sense of belonging and collective identity. تو یہ جو مشترکہ تجربات ہیں نا ایکسپیریمنٹس جو ہیں اعتماد اور باہمی عزت پیدا کرتے ہیں اور وابستگی اور مشترکہ شناخت کا احساس بڑھاتے ہیں. Participating in leisure activities also encourages teamwork and cooperation which are essential for a harmonious community. تو ان مشاغل میں نا شرکت تعاون اور ٹیم ورک کو فروغ دیتی ہے جو ایک خوشحال معاشرے کے لیے ضروری ہے. Moreover, community based leisure activities can bridge cultural and generational gaps, promoting inclusivity and understanding among diverse groups. تو یہ سرگرمیاں جو ہیں ثقافتی اور نسلی فاصلے کو نا کم کرتی ہیں اور مختلف طبقوں میں ہم آہنگی اور سمجھ بوجھ پیدا کرتی ہیں. By bringing people together in positive and enjoyable setting, leisure activities contribute to a more connected, supportive and resilient community. تو یہ مشاغل جو ہیں لوگوں کو خوشگوار اور ماحول میں قریب لا کرنا ایک مربوط معاون اور مضبوط معاشرہ قائم کرنے میں مدد دیتے ہیں. تو کلچرل پریزرویشن جو ہے ثقافتی تحفظ. Leisure activities play a vital role in preserving and promoting cultural heritage. تو فرصت کی جو مشاغل ہیں یہ ثقافتی ورثے کو محفوظ اور فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. Traditional games, festivals, music, dance and crafts are integral part of a community's cultural identity and engaging in these activities helps
keep these traditions alive. تو روایتی کھیل جو ہیں، میلے، موسیقی، رقص اور دستکاریاں جو ہیں ثقافت کا حصہ ہیں اور ان مشاغل سے یہ روایات زندہ رہتی ہیں. Through layer activities, cultural knowledge and practices are passed down from one generation to the next, ensuring that younger generations remain connected to their heritage. تو فرصت کی جو مشاغل کے ذریعے ثقافتی معلومات اگلی نسلوں تک پہنچتی ہیں اور نوجوان اپنی تہذیب سے نا جڑے رہتے ہیں. Festivals and communal celebrations like Lok Virsa Mela in Islamabad provide opportunities for people to experience and participate in cultural rituals and customs, fostering a sense of pride and belonging. تو لوک ورثہ جیسے میلہ ہے، اس جیسے تہوار عوام کو ثقافتی رسومات میں حصہ لینے کا موقع دیتے ہیں اور ان میں فخر اور وابستگی پیدا کرتے ہیں. Additionally, layer activities can highlight the uniqueness of a culture to the broader community and to visitors, thereby promoting cultural diversity and understanding. تو یہ مشاغل ثقافت کی انفرادیت کو نا دوسروں کے سامنے اجاگر کرتے ہیں اور ثقافتی ہم آہنگی کو فروغ دیتے ہیں. By actively engaging in and supporting these activities, communities can maintain their cultural vitality and richness amidst rapidly changing world. تو ان مشاغل میں نا شرکت اور ان کی حمایت سے نا معاشرہ تیزی سے بدلتی دنیا میں اپنی ثقافت کو زندہ رکھ سکتے ہیں. تو نیکسٹ میں یہ جو انفارمیٹو باکس ہے، اسٹوری ٹیلنگ in rural Pakistan is not just a form of entertainment but also a vital means of preserving history, culture and moral values. تو پاکستان کے دیہی علاقوں میں یہ جو کہانیاں سنانا ہے صرف تفریح نہیں بلکہ تاریخ، ثقافت اور اخلاقیات کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ بھی ہے. تو in many rural communities, elders and storytellers known as Dastan go to gather people around in the evenings to narrate tales of folklore, historical events and moral lessons. تو بہت سے دیہی علاقوں میں نا بزرگ اور قصہ گو جو ہوتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ داستان گو ان کو کہا جاتا ہے، شام کے وقت لوگوں کو اکٹھا کر کے نا لوگ کہانیاں، تاریخی واقعات اور اخلاقی سبق سناتے ہیں. یہ جو پورشن ابھی ہم نے ریڈ آؤٹ کیا ہے اس سے ریلیٹڈ جو کچھ شارٹ کوسچنز ہیں، واٹ آر لیئر ایکٹیویٹیز اینڈ وائی آر دے امپورٹنٹ فار انڈیویجولس. تو فرصت کے مشاغل کیا ہیں اور یہ افراد کے لیے کیوں اہم ہیں؟ تو لیئر ایکٹیویٹیز آر ہابیز people do for relaxation and fun in their free time. They are important because they reduce stress and improve physical and mental health. تو فرصت کے جو مشاغل ہیں یہ وہ مشاغل ہوتے ہیں جو لوگ تفریح اور آرام کے لیے نا فارغ وقت میں کرتے ہیں. یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ ذہنی دباؤ کو کم کرتے ہیں اور جسمانی اور ذہنی صحت کو بہتر بناتے ہیں. نیکسٹ میں نیم 3 common layer activities practiced in Pakistan. تو پاکستان میں 3 عام جو فرصت کے مشاغل کے نام لکھنے ہیں. 3 common layer activities in Pakistan are cricket, family picnics and cultural festivals. تو پاکستان میں جو 3 عام لیئرز کے مشاغل ہیں نا جو مشاغل ہیں، کرکٹ ہے، خاندانی سیر و تفریح اور ثقافتی میلے وغیرہ. تو how do sports help in creating a sense of national pride. تو کھیل جو ہے قومی فخر پیدا کرنے میں کیسے مددگار ہوتے ہیں؟ اس کا جو آنسر ہے sports unite people and promote a shared national identity. Winning in sports makes citizens feel proud of their country. تو کھیل جو ہے لوگوں کو متحد کرتے ہیں اور ایک مشترکہ قومی شناخت کو فروغ دیتے ہیں. کھیلوں میں کامیابی عوام کو اپنے ملک پر فخر کا احساس دلاتی ہے. نیکسٹ جو کوشچن ہے what are the psychological benefits of layer activities. تو فرصت کے لمحات کے نا ذہنی فوائد کیا ہیں؟ They reduce stress, improve mood and increase happiness. They also help with focus and emotional strength. تو یہ ذہنی دباؤ کو کم کرتے ہیں، موڈ کو بہتر کرتے ہیں اور خوشی میں اضافہ کرتے ہیں. یہ توجہ اور جذباتی طاقت میں بھی مدد دیتے ہیں. نیکسٹ جو کوشچن ہے how do layer activities contribute to community cohesion. تو یہ جو مشاغل ہیں سماجی ہم آہنگی میں کیسے کردار ادا کرتے ہیں؟ They bring people together and help build friendships. Shared activities create trust and unity in the community. تو یہ مشاغل لوگوں کو نا ایک ساتھ جمع کرتے ہیں اور دوستی پیدا کرتے ہیں. مشترکہ سرگرمیاں اعتماد اور اتحاد کو فروغ دیتی ہیں. نیکسٹ جو کوشچن ہے give 2 examples of cultural festival mentioned in the text. تو یہ جو اپنی پروپورشن جو تھا یہ ہم نے جو اسٹڈی کیا ہے کچھ، تو اس میں ذکر جو ہوا تھا نا 2 ثقافتی میلوں کو، ان کی مثال دینی ہے. 2 cultural festivals mentioned are جشن بہارا اینڈ لوک ورثہ میلہ. تو یہ 2 مثالیں اس میں جن کا ذکر ہوا تھا. How do physical
लेयर एक्टिविटीज़ अफेक्ट फिजिकल फिटनेस, तो जिस्मानी मशागल जिस्मानी सेहत पर कैसे असरअंदाज होते हैं. दे इम्प्रूव हार्ट हेल्थ, strengthen muscles and help control weight. They make the body more active and fit. तो ये दिल की सेहत को बेहतर करते हैं, अज़लात को मजबूत बनाते हैं और वज़न को कंट्रोल में रखते हैं. ये जिस्म को ज़्यादा फ़ाल और फिट बनाते हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई इज स्टोरी टेलिंग इंपॉर्टेंट इन रूरल पाकिस्तान. देही पाकिस्तान में कहानियाँ सुनाने को ना क्यों अहम समझा जाता है. तो इसका जो आंसर है ना, स्टोरी टेलिंग प्रिजर्व्स कल्चर, हिस्ट्री एंड मोर लेसन्स. एल्डर्स शेयर वैल्यूएबल ट्रेडिशंस विद द यंगर जनरेशन थ्रू स्टोरीज. तो कहानियाँ जो हैं सकाफत, तारीख और इखलाकी इसबाक को महफूज रखती हैं. बुजुर्ग इनके ज़रिए नौजवानों को कीमती रवायात मुंतकिल करते हैं. हाउ कैन लेयर एक्टिविटीज़ हेल्प प्रिजर्व कल्चर. तो ये मशागिल सकाफत को ना महफूज रखने में कैसे मदद देते हैं. इसका जो आंसर है, ट्रेडिशनल गेम्स, म्यूजिक एंड फेस्टिवल्स कीप कल्चरल कस्टम्स अलाइव. दे पास ट्रेडिशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो रिवायती जो खेल हैं, मौसीकी और मेले वगैरह से सकाफती रस्म व ज़ुबात ज़िंदा रहते हैं. ये रवायात अगली नस्लों तक पहुँचाई जाती हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डू ग्रुप लेयर एक्टिविटीज़ फॉस्टर कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग. तो इज्तिमाई तौर पे ना मशागल तावन और समझ बूझ को किस तरह फ़रोग़ देते हैं. तो ग्रुप एक्टिविटीज़ टीच टीम वर्क एंड रिस्पेक्ट. इज्तिमाई सरगर्मियाँ ना टीम वर्क और इज़्ज़त देना ना, रिस्पेक्ट करना वो सिखाती हैं. दे हेल्प पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर एंड बिल्ड यूनिटी. तो ये लोगों को एक दूसरे को बेहतर समझने और इत्तेहाद पैदा करने में मदद देती हैं. तो ये जो कुछ पोर्शन हमने आज स्टडी किया है, क्योंकि इसके चैप्टर थोड़े बड़े बड़े हैं, और अगर आपको इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ या नोट्स की ज़रूरत हो तो प्लेलिस्ट में जाके जो पिछला चैप्टर कंप्लीटेड है, अगर उससे रिलेटेड SLO बेस्ड क्वेश्चंस या फिर उससे रिलेटेड कुछ नोट्स ज़रूरत है, वो वहाँ से आपको मिल जाएंगे. इसके अलावा वीडियो जो है इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो इसके रिमेनिंग पोर्शन है चैप्टर का उसको डिस्कस आउट करेंगे. उम्मीद है ये वीडियो, ये नोट्स और ये जो लेक्चर है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे न्यू वीडियो आपको मिल सके. जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे. हैव अ नाइस टाइम.